Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. In here, I will present some ICT material including grammar, listening, speaking, writing, and reading. Before the presentation, let me introduce myself. My name is Anissa Fatira Nur Cahyani. I'm from State Islamic University of Raden Mas Said. Okay, let's start in the first presentation about grammar material. Okay, in here, name of lesson plan activity, objective, skill focus grammar, target student SDR and SMP, materials used in class, video learning material, and worksheet. Untuk lesson plan-nya adalah objective of the lesson. Terdapat describe lot of things from size, age, shape, color, material. Use adjective together to give a detailed description of something. And last, use appropriate spoken and written language in a meaningful context. Untuk instruction for teaching the lesson. Work up the class by greeting the student and ask the student how they would like to describe their partner or their best friend in the school. Explain to student how beautifully colorful the language can be when they are describing detail about people, object, or setting. Jadi untuk petunjuk untuk mengajarkan pelajaran grammar di lesson plan saya adalah yang pertama untuk pemanasan kelas dengan menyapa siswa dan menanyakan kepada siswa bagaimana mereka ingin menggambarkan pasangan atau teman terbaik mereka di sekolah. Untuk penjelasan dan kemudian menjelaskan kepada siswa betapa indahnya warna-warni bahasa itu bisa ketika mereka menggambarkan detail tentang objek, orang, atau pengaturan. Yang kemudian, state and timing. Yang pertama adalah introduction 10 minutes. Introduce the topic by explaining what adjectives are and adding to their previous knowledge. Adjectives are words that tell us more about noun or pronoun by describing them, giving color, shape, size, sound, and feeling to noun. Tahapan dan waktu yang pertama yaitu untuk pendahuluan, waktunya 10 menit. Yaitu dengan perkenalan topik dengan menjelaskan apa itu kata sifat dan menambah pengetahuan mereka sebelumnya. Kata sifat adalah kata-kata yang memberitahu kita lebih banyak tentang kata benda atau kata ganti dengan mendeskripsikannya, memberi warna, bentuk, ukuran, suara, dan perasaan menjadi kata benda. Yang kemudian yaitu teaching strategies. In time 15 minutes. Dengan read a story on the board, underline all the nouns, have children rewrite the story adjective to the nouns. For example, two rabbits were eating grass in a garden when a butterfly flew overboard and tickled them on their ear. Yang kedua yaitu strategi untuk pengajaran. Untuk waktunya 15 menit. Dengan tulis secara
tulis cerita di papan tulis, garis bawahi semua kata benda, dan meminta anak-anak atau siswa untuk menulis ulang cerita dengan menambahkan kata sifat ke kata benda. Misalnya, 2 kelinci sedang makan rumput di taman ketika seorang kupu-kupu terbang ke laut dan menggelitik mereka di telinga mereka. Dan kemudian adalah assessment of objective. 10 minutes. Assess the student comprehension of the topic by checking their individual response. Kemudian adalah penilaian tujuan dengan waktu 10 menit. Di strategi ini yaitu guru menilai pemahaman siswa tentang topik dan memeriksa tanggapan individu mereka. Dengan mengenali mereka pengetahuan tentang kata sifat dengan melihat berapa banyak dan jenis kata sifat apa yang mereka tambahkan ke dalam cerita. Untuk materi selanjutnya ada di video YouTube kali ini. Bisa dilihat di blog saya. Liburan tapi punya cara buat bikin liburan happy. Adjective. Ini adalah materi untuk adjektif. You are man. Nah, di sini ada pengertian dan fungsi dari adjektif dan bisa mempelajarinya. You are attractive, handsome. Iya kan. Pada video kali ini akan konsentrasi, oke? Nah, itu tadi videonya. Kemudian di blog ini ada poster juga. Ini menjelaskan tentang beberapa pengertian dan partner atau adjective endings yang digunakan dalam adjektif. Kemudian setelah memberikan materi, anak-anak bisa membuka kuis di untuk kuis saya menggunakan Learning APPS, yaitu tadi untuk grammar material. Selanjutnya adalah listening. Untuk listening kali ini target studentnya yaitu SMP atau SMA. Kemudian materi yang digunakan adalah worksheet and picture study plans. Untuk lesson plan-nya, yang pertama objective on the lesson, yaitu untuk help learners develop the critical ability to ask questions in listening interaction in order to understand a situation better and therefore be able to use spoken English effectively and confidently. Arousing curiosity in the learner
and promoting mutual cooperation will help in solving linguistic problems and develop spoken English abilities. Jadi untuk tujuan pembelajaran yaitu membantu peserta didik untuk mengembangkan kemampuan kritis untuk mengajukan pertanyaan dalam interaksi mendengarkan, untuk memahami situasi dengan lebih baik dan karena itu dapat menggunakan bahasa Inggris lisan secara efektif dan percaya diri. Kemudian untuk instruction for teaching the lesson, itu menggunakan dua teks. Yang pertama teks A dan teks B with opposing viewpoint. For example, on the Indian budget from two teams, tim A and tim B. Kemudian di sini juga ada tips for studying TOEFL listening comprehension test question. Dan ada tips and trick to answer listening comprehension question. Kemudian TOEFL listening comprehension test itu. Di sini ada tips and trick answer question part A. Ini kurang salah ketik. Untuk tips dan trik answer question part B, ada tips and trick answer question part C. Kemudian ada poster di sini menjelaskan tentang listening comprehension, dan di sini juga ada link quiz. Oke, kita lanjut ke speaking. Untuk speaking, name of lesson plan activity, teaching speaking about greeting, skill focus speaking, target student SMP, material used in class, video learning material, and worksheet. Untuk lesson plan, objective on the lesson, to give a student a chance to speak about reading, use English as much as they can. This lesson plan is designed to minimize teacher talking time atau TTT and maximize student talking time atau STT. This plan to a student-centered class. Number 2, instruction for teaching the lesson. First, divide the class into groups, preferably 3 in every group, to make the class student-centered. Interact with students only when necessary. Let every group member interact with each other and keep checking every now and then to make sure they have not changed the topic. Also, time every activity, otherwise the class could become bored. A student had to wait for the next step or they could start talking about something else. Di sini ada materi tentang speaking yang bisa dilihat di YouTube.
Di sini ada materi greeting and living tag untuk kelas 7 SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, yes people. Welcome. Kita akan belajar tentang greeting. Ketemu di pagi hari. So, nah, ini untuk pagi. Materinya. Atau kalau misalnya biasanya bisa dilihat di blog atau hai, bisa lihat di dan lain link. sebagainya. Kalau di dalam bahasa Inggris, kita biasa menyapa seseorang dengan menggunakan nah itu tadi videonya. Dan di sini juga ada beberapa kuis. Nah, di sini terdapat beberapa kuis untuk pemahaman siswa agar bisa melatih dalam pada speaking untuk greeting-nya. Kemudian lanjut untuk writing. Nah, untuk writing kali ini name of lesson plan activity yaitu report test. Target student kelas 9 student. Kemudian material used in the class, video material, poster, and exercise. Lesson plan, objective on the lesson, write a paragraph on the topic report test, develop confidence in writing, develop observation skill. Untuk instruction for teaching the lesson, get to know the meaning and structure of report test. Untuk step and timing, step 1, 15 minutes, pre-class preparation. Ask the children to look at the first report text. For this, make small group students. Make sure that children who live close together form one group as far as possible. Ask X group to discuss and decide on the theme for observation. Ask students to describe their observation in the form of a picture to class. Tell students they can just observe to help and and record the time. Untuk step 2 during class, step 2A discussion and presentation. 40 minutes. Ask all the group to discuss on the word present the observation. Allow 10 minutes for this. Ask them to present their observation briefly with their cards. Step 2, writing, yaitu menulis dengan waktu 20 menit. Ask students to write a paragraph or two about observation based on their own discuss and discussion experience. The student that they can ask you for a word or spelling in necessary. Kemudian yaitu post-class activity. Instruct student to present the result of the observation from the discussion. It serves as a resource for future grammar classes.
Dan di sini ada video materinya dan ada poster-poster. Kita lihat untuk videonya. Hi everyone. Ya, di video kali ini ada pengertian tujuan generic starter untuk report test. Sebelum kita mulai, silakan dengarnya ya. Nah, ini untuk pengertian. Report text. Pernah mendengarkan tentang text report? Report text adalah salah satu teks dalam bahasa Inggris yang mana menyajikan informasi mengenai sesuatu apa adanya. Untuk video-video ini di YouTube sangat banyak, jadi teman-teman bisa melihat atau mempelajarinya di YouTube karena sudah banyak. Teks ini menjelaskan suatu objek. Itu aja untuk videonya. Detailnya ya. Jadi meliputi penjabaran objek, baik fisik maupun non-fisik dari fakta-fakta ilmiah tentang objek tersebut. Ingat-ingat, semua hal yang disajikan atau informasi. Kemudian di sini juga ada poster tentang penjelasan dan yang lainnya. Untuk lebih memahami atau untuk melatih siswa, di sini saya memberikan exercise untuk create a report test with free text dengan membuat sebuah report test dengan tema bebas. Kemudian untuk pengiriman bisa dikirim melalui email saya. Di sini tertera untuk email saya. Dan itu untuk material writing. Kemudian di sini juga ada reading dengan membahas poetry. Untuk listen overview-nya, di sini saya menggunakan Stopping Period on a Snowy Evening, one by Robert Lee Frost, dengan target student middle or high school. Material used in class, poetry text, learn videos, and quiz. Untuk lesson plan-nya, yaitu objective of the lesson, allow student to communicate ideas effectively and powerfully, explore the layer of meaning of a poem, read the poem critically, explore and enjoy poetic craft, enjoy the poetry. Number 2, instruction for teaching the lesson. Make sure to provide space for each student to voice their opinion and feelings. Minimize teacher talk. Make sure each stage of the activity is well consolidated. Untuk step and timing, step 1, waktunya 30 menit dengan introducing poetry. Children read poetry silently. They mark
pieces, lines, and point in poetry, difficult word and line that we cannot understand. They sit in groups of 5 or 6 members. They share their opinion about the poem. They are trying to clarify their doubt in the group. If the doubt is not clarified, they shall raise it to the word class discussion. Untuk step 2, dengan waktu 15 menit, the group tries to keep the tone of the poem to be read in class. Each group read the poem aloud in class. Untuk step ketiga yaitu 30 menit, dengan each group prepares poetry appreciation presentation by each group. Other group comment on the presentation. Jadi untuk dan di sini ada poetry tag, kemudian ada learning video. Sini ada beberapa pengertian untuk ada video beberapa. Karena sinyal tidak memungkinkan, jadi nanti bisa dilihat di postingan. Dan kemudian itu tadi, kemudian ada exercise to practice and develop interest in reading, especially in the reading poetry. Students can read as many poems as they like and choose one of their favorite poems to be videos and submit to my email. Ya, itu tadi untuk penjelasan tentang beberapa materi ICT. Terima kasih untuk partisipan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.